নিউজে দিয়ে দিই দুর্গন্ধ এগুলো আমরা রিজেক্ট করে দেই কাপড় রাস্তায় বেচে ওইগুলো কাপড় ঢুকাই দিয়ে দিছে তার মধ্যে দেখ 2 টুকরা করে ওটা লয় কথা মালিকের ফোন লাগায় তুমি আমাকে কথা বলো আপনি কোথায় থাকেন हो जाए আপনার নামটা জানতে পারি শ্রীবাস কর্মকার কোন জায়গায় থাকেন আপনি हो जाए কোন জায়গায় একটা প্যাকেটের মধ্যে কতগুলো সেন্ড করা যাবে আপনাদের একটা মানে এগুলো জাস্ট আমরা রিজার্ভ করে কাপড় যে রাস্তায় বৈশাখ বেঁচে পেয়েছে না এরকম ফাঙ্গাসের গন্ধ পুরানো জিনিস একটার মধ্যে একটা রাতের শাড়ি পুরানো তার মধ্যে 2 টুকরা সিনথেটিক্যাল 2টা টুকরা করা শাড়ির 2টা টুকরা পাল এটার সেন্টারটা কোনখানে বিদ্যানগরে সেন্টার এই তুই কি কোন সাইডে অর্ডার করছিস একটু কথা বলতো সাইট তো আমি ফ্লিপকার্টে করছি রিটার্ন করুম যে কিভাবে করুম কোনখান থেকে কি আইছে এটা তো আমি বুঝতে পারতাছি না জিনিসটা আর পেমেন্টও কইরা দিছি আমার পেমেন্ট এখন রিটার্ন লাগে এটাই কর রিটার্নটা না এই কাপড় তো আমি অর্ডার করিই নাই কিন্তু হ্যাঁ 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 আমি অর্ডার করছি অন্য কিছু এইগুলা তো করি নাই মানে এইটা যে রিটার্ন মারুম এইটা কোন কেমনে রিটার্ন মারুম এটা তো আমি জানি না আমি তো করিই নাই অর্ডার হ্যাঁ কল করছিল নাম্বার অ্যাড্রেস সব আছে আমার কাছে যেটা পেমেন্ট আমি করছি এই পেমেন্টটা আমার লাগে রিটার্ন যে আমি করুম এই যে আপনার এই জিনিসগুলো আইছে এইগুলা তো আমি খুঁজে আমার এখানে তো নাই না তো আমি রিটার্ন কীভাবে কোনটা দিয়ে মারুম আমি হ্যাঁ একদম 100-200% শিওর যে আমি ফ্লিপকার্ট থেকেই করছি আমি সবসময় এরকম করেই এই প্রসেসেই করি আচ্ছা ঠিক আছে এগুলা রাস্তার মধ্যে বেঁচে যায় ওইটাই এই আরেকটা হে তো অর্ডার করেই না এগুলা টাকাও বেশি চাইছে অর্ডার কুর্তি দিছিল হ্যাঁ কুর্তির যে পুরো মিডল দিয়ে কাটা এক হাতে 2000 টাকা দিছে এই মাত্র গুগল পে শুনি এইটা দেখো এই দেখো তুমি খোলার সময় ভিডিও করেছো খোলার সময় না এখন করেছি এই দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো নি সিরা ফাটা যায় এই দেখো প্রথমবার এরকম হয়েছে জানি না কি এড্রেসও তো ঠিকই আছে দেবারাতি সরকারও ঠিক আছে আমরা যে ভাগ্নি যারা ছিল যে আজি কাণ্ড তারপর কি করেছে মানে পয়সা রিটার্ন পেয়েছে নাকি ফের পয়সা রিটার্ন করেছে না আমি এটাই গেছি তোমরা পুরো আধা কাটা কুর্তি চিন্তা করো আধাটা কাটা পুরো মিডল দিয়ে যে নিয়েছে বেশি কথা কম এগুলো রাখা দেন এগুলো ভালাই না বেশি লাগবে না তুমি কিন্তু ব্যবস্থা করো না আমি তোমার ক্ষতি চাই না কিন্তু তুমি ওটা একটু বেটা লিয়ে করতেছো তুমি নিজে সাবধান হও আমার কাম খালি ডেলিভারি করা ভিতরে কি আছে সেইটা সেটা আমি না নিজেও জানি না মানুষ তো তোমার ডেলিভারি করা ঠিক আছে অ্যাকশন লোন কোম্পানি করো আমার উপরে নিয়ে লাভ নাই আমার পেটে লাখ মেরে লাভ নাই না না সেটা নেই তো আমগুলো পেটে লাত মেরা লাভ নাই না আমরা সারাদিন অর্ডার করতেছি এগুলা জিন্দগিতে হয় নাই আমগুলোকে দেখা যান সবাই একটু কয়া দিয়েন এই যে অনলাইনে নতুন নতুন কাপড় অর্ডার করছিল একটার মধ্যে আইছে এই যে শাড়িটা 3টা প্যাকেট আইছে বিবাস মোদি অ্যাড্রেস ঠিক আছে না না আমরা সবসময় এরকম করেই অর্ডার করি কোনোদিনও এরকম হয় নাই ইয়ে ঠিক আছে আপনার তো ভালো আছে একবার আমি শুনাই দিয়েছে এই দেখেন অনামিকা ভাগ্নিটা দিছে এই যে এই যে এই শাড়ির লাগে 2 টুকরা এই যে কোনটা নিছে এই দেখেন এই যে ফাটা কোন কোম্পানিতে ফ্লিপকার্ট অর্ডার দিছে এই দেখেন ফাটা ওইটাই তো কথা রিমির বাবা একদম এই যে যেগুলো ফাটা বোঝাই নি ছেলেটা বোঝাই নতুন হয়েছে 2 দিনে আমি সেটা তো ওইটাই সেটা করতেছে ওইটা তো আমার দোষ না আমি তো ডেলিভারি কাম আমি যে আজকে টাকা রিটার্ন ও তো প্যাকিং এর নামে এখানে অর্ডার দিতে পিট তো তোমার করবো তোমার পিঠেও তো করবো ঠিক না না জানাইলাম কেন সব একটু জানা ভালো না আমরাই ভুক্তভোগী হ্যাঁ। তো ওটা নাপ তোলে না বুঝলেন এত এক জায়গায় দেখে ঢুকিয়ে আমি বেড কভার অর্ডার দিতে বেড কভার 6টা বেড নতুন কভার জামা নতুন জামা নতুন শাড়ি এই দেখো কি করতে ফেসবুকে ছেড়ে দিন দিয়ে দিতে লাগে মানুষ এলার্ট চিরা শাড়ি লেত্রা শাড়ি 255 এই যে। ঠিকই আছে এগুলা ঠিকই আছে চিরা কাপড় এই দেখো এটা ওন্না এটা এগুলা আইছে। এটা করব এটা এই যে চিরা সব চিরা এই
বক্স ডেলিভারি ফ্লিপকার্টে দেয় রেকর্ডিং করো না না এগুলো কিছু লাগবে না। যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনি ক্যান্সেল করতে পারেন সেই ওপেন করতে সিস্টেম আমাদের আপনাকে হয়ে যায় আমার বাসা কোন জায়গায় সামনে আমি লোকালি আমি আচ্ছা এটা তো লম্বা ওই যে আমাকে দেখেছিলি যে ওইটা ঠিক আছে কইতে গাইছেন ইকার কইতে পারেন না এটা ফেক পার্সেল ফেক হইতে পারে মানে ফেক হইতে পারে এটা ফেক হইতে পারে কইতে পারে মানে এখন কি করবো হ্যাঁ ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট হইতে পারে কিন্তু তো তুমি আনছো কেন ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট আপনি অর্ডার দিচ্ছেন আমার আমার নাম তুমি কই থেকে আনছো তোমার নাম লেখা আছে লিখা আনছি হ্যাঁ নাম লেখা আছে লিখা আনছি ওই আমার কই নাম থেকে আনছো না না জিনিসটা কই থেকে আনছো তো তুমি নিজে কইতেছো এটা ফেক হইতে পারে এখন মানুষগুলি কি করে না ফেসবুকেও এড করে দেয় হ্যাঁ 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 ফেসবুকেও এড আইলে অর্ডার দিয়ে দেয় হ্যাঁ এটা ফেক হইতে পারে আমি আইডিয়াতে কইছি আচ্ছা ওখান থেকে না আপনার নাম লেখা আছে ওখানে আপনার পার্সেল আমি দিতে এসেছি কই কত আমার দাম নাম? কত এটা তো আমার নাম না কি আছে নাম কি আছে দেখ না এখানে দেবারতী সরকার লেখা আমার নাম তো না না এটা তোমার নম্বর না ও আমারই নাম্বার আচ্ছা কি আছে দেখি বিকাশ মোদি অবিবাস বিবাস খুললে না খুললে না দেখি আরে আমার নাম খুললেও না আমরা পয়সা ভরতে লাগবো না আবার খুললেও কিরকম কিলো পয়সা ভরতে লাগবে না করলে নিমো কেমনে তো লইও না না ক্যান্সেল করে দাও আমি তো বুঝাইতেই আছি ভালো করে আচ্ছা ক্যান্সেল কেমনে হ্যাঁ করব কোডটা দিয়ে তো ক্যান্সেল করে আমি ভালো লিগেই কইতাছি না আচ্ছা। এটা ফেক হইতে পারে লইও না তো তুমি তখন fake- সে ফিরিয়া দিলে হ্যাঁ। আমার তো টাকা দিতে লাগবো না হয় নাকি আপনি এরকম না- তো হয় না হয় না কোন ডেলিভারি বয় যদি কেউরে চিনো হ্যাঁ। কেউরে ফোন করো কি দাদা তোমার আমি টাকাটা কারে না ফোন করুন কেউরেও কইতাছি আমি কিন্তু কইতাছি তুমি কইতাছো না এটা ছিড়লে আমার টাকা দিতেই লাগবে এরকম হয়নি কি এরকম তো হয় না আমরা তো খুললে সবসময় লই খুললে লো তারপর হ্যাঁ। টাকা দেও হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ওইখানে হয় না। তুমি এখানে হয় না এটা কোনখানে মানে কোনখান থেকে আইছে তাহলে কোরিয়ারে এখানে অফিস হয়ে যায় কথা বলতে তো না। নতুন খুলছেন এটা এটা 8-10-20 বছর হয়ে গেছে আমি তো 8 বছর থেকে কি নাম? ডেলিভারি কোন ডেলিভারি এই যে এখানে ডেলিভারি এইখানে মানে লোকেশন ডেলিভারি নামেই ডেলিভারি অ্যাড্রেসটা কোন জায়গায় দোকানটা কোন জায়গায় এই যে ধৈনা মাথা ধনীরাম কোথায় তুমি তুমি কি এখানে হ্যাঁ এখানে কি না সুরজ সুরজ কি গুপ্তা আচ্ছা। কই থাকেন আরে ও তো ডিটেলস কিসে না ডিটেলস জিগাইতেছি মানে তুমি কি কত বছর থেকে করতেছো 8 বছর তো তুমি এই যে ফেক কইতেছো কেন আমার লাগে এরকম লাগে হেলিকা আরো হেলিকা আরো তো দিছো ফেক নি? হইলে আপনি লই আইছেন যে আমার উপায় নাই তোমার এখন উপায় নেই মানে তুমি পার্সেল অর্ডার করছো তখন হ্যাঁ। তুমি কইছো আমার এটা না কইছো না আমার এটা না তো আমি কইছি আমি তো ঠিক কই নাই এটা আমার না আছে। তো ওখানে কইছো না তোমার আমি কইছি এখানে আমার নাম লেখা নাই কই আছে আমার নাম এটা তোমার নাম আচ্ছা দেখি আমার নামে আইছে তো আচ্ছা এখন পেমেন্ট করতে লাগবে তো পেমেন্ট করে লেকিন যদি খারাপ হয় তখন রিটার্ন কত প্রাইস কত 998 998 998 এর দিতে 99 এর করছস নাকি অর্ডার হ্যাঁ করছিলাম 998 প্রাইস করছিলাম ওইটা আরেকটা যে এটা সেম সব 998 কোনখান থেকে আইছে এখানে ডেলিভারি এখানে তোমার বসকে কৃষ্ণনগর ডেলিভারি এখান থেকে আইছে স্টোর থেকে এখান থেকেই আইছে এখান থেকে আছে না বাইরে থেকে আছে কোন বাইরে থেকে কোন আরে আমগো কি এরকম কই মোটো ডিটেইলস না 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 আমরাও তো জানি না তুমি এদিকে কার আমগো থেকে তুমি কোন মোবাইল তোমার লাগে তুমি অর্ডার দিছো আমগো কি এরকম কই না না তুমি যে মালটা রিসিভ করছো কোনখান থেকে ওইটা কই থেকে এই যে অফিস এখানে এই অফিস থেকে লইছো এখানের বসকে নাম্বার দাও না বসের নাম্বার থেকে কি মানে আমারে আমি করে দেব তোমার বসের নাম্বারটা আমি করে দেব নাম কি নাম কি আমি করে দেব তোমার বসে একটা আছে তো এখানে আমি আমারে কইলে আমি সব সল করে দেব মানে এটা মানে লাগতাছে না আমার বইলে এলিগা মানে তো দেখো হেলিয়া ক্যান্সেল করে দে ক্যান্সেল কেমনে করুন আমি কোড পাঠাইতে দিই কোডটা দাও ক্যান্সেল হয়ে যাবে কোড না আমি ডাইরেক্ট অ্যাপ থেকে করুন তো থেকে করে দেব তাহলে আমি যাই তো যদি অ্যাপ থেকে তো পারতাছি না এই যে অ্যাপ বাইর করা আছে এখানে তো অ্যাপ থেকে তো হইতাছে না তো হেলিয়া কইতাছে ওটিপিটা তো আমি ক্যান্সেল করে দিই না ওটিপি তো কেমনে শেয়ার করুন না ওটিপি আয় নাই তো এখানে খালি একটাই ওটিপি আইছে আপনার ক্যান্সেলেশন রিকোয়েস্টের তো এটা ওটিপি তো এটা কি তারপরে বুঝছেন ক্যান্সেলিং মানে কি লিখা তোমার বস্তুটা এটা আমি ক্যান্সেল করব এই জন্য আমি ওইটাই আপনি ক্যান্সেল করে দিয়েছেন ওইটারই আইছে হ্যাঁ, তো কোডটা দাও, তো ওই cancel করে কোডটা দিই। তো আর লাগবে না আপনার কেলিকা কোডটা লাগবে দিলেই লাগবে না না কোড তো দিতে পারুম না 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 বুঝলাম না তুমি নিজে কইতেছো আচ্ছা, তুমি দাঁড়ান, ডেলিভারি দাঁড়ান, বয় কই তুমি নিজে যাইতাছেন? কইতেছো এটা ফেক এ বস্তু ফেক হইতে পারে মানে ওমা
আরও এরকম হয়েছে নাকি হ্যাঁ হয়েছে হেলিয়া কোনখানে কইতাছে। এরকম দেখি হয়েছে? দেখি ওটা দেখি কুরিয়ার আমরা তো কোনোদিন এরকম পাই নাই না হয় কোনো সময় হয়, আমরা তো বহুত মাল লই না না কোনো সময় হয়, কোনখান থেকে আইছে? গুজরাট থেকে আইছে। এটা ছিল না। দাঁড়ান দাঁড়ান না না ছিড়ব না একটু কিচ্ছু এটা না কিন্তু জবরদস্তি করতেছেন, এটা পারা যায় না না। না জবরদস্তি না, আমি তো আপনি কইছেন আপনার দেখতে পাশে লাগবো না। করতে লাগতেছে না না। পুরা খুলিস না একটু সাইড করে দেখালো আমি ভালো মতন আপনার ইয়েও লাগাই দিব না। লাগবো না, এই যে 1000 টাকাটা আমি ভরিয়ে দেবো, টেনশন নাই। কি জিনিসটা যদি আপনি না কি অর্ডার নিলে দিছিলি 1000 টাকাটা আমি ভরি। আপনি কেন ধরবেন? আমি ভরবেন, যখন ভরুন, ভরুন, আমার অর্ডার দিছি তাহলে আমি কি order ইয়ে দিছো? করুন না। এটা তুই অর্ডার দিছিস কি জিনিস এটা কি জিনিস? আমি তো আগে কইছি আবার পে একটু কইতে পুরা। লাগে। কত ভালো কইছি বুঝাইয়া, এখন আপনি টাকা না না আমরা তো কোনো আপনি দিন টাকা হয় না এখন দিবেন? এ মাই গড এইটা টাকা এটা টাকা কি দিবেন, জিনিস? টাকা কেন দিবেন, দিমো? আমি এখন ভরব। না না আমার তোমার এটা- কি ইন্টারেস্ট তুমি কেন করবা কিলিকা ফাটাইছো, এটা কি জিনিসটা কি মানে? আমি এটা কি জানি? আমি তো জিনিসটা এটা কি? অর্ডার দেই নাই আমরা আচ্ছা আমি যে অর্ডার দিছি এটা কোনখানে আপনার এখানে আইছে দেখি তো দেখাও কোনখানে দেখাও আইছে? কই অর্ডার এসে দেখাও 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 এটা আমরা জানতে লাগবো তো না এরকম 2 নম্বরই হইলে কেমন হইবে? এই পূজার সময় মানুষ তো এটা কি জিনিস দেখি তো? কই থেকে কল চলাইছে দেখতো আরে এখানে লেখা আছে তো, ওটা ডিটেইলস কিলিকা দেখো, এখানে লিখো না, এখানে ডিটেইলস কে লিখা দেখো এই যে, না, এই যে, ডিটেইলস তো এই দেখতে যে, লাগবে না। এই যে লেখা আছে। না না আপনার কোনখান থেকে এটা তো আমার নাম আইছে খালি, আপনার কোনখান থেকে কুরিয়ারটা আইছে ওটা তো মই তো দেখা। কইতে আছি ডেলিভারি অফিস, তুমি যাই আপনার এখানে কেস করো, গালি দাও, আমার বহুত ভালো লাগবে। কি হয় না মানে ফেক বস্তু আয়া যায়, হ্যাঁ। আমগো জানি হেলিকা আমগো কাস্টমারে কয়া দিই এটা লইও না, ফেক হইতে পারে, হ্যাঁ ও কাস্টমার কই না আমি ছিড়ুমি, আচ্ছা তো ছিড়িয়া দিলে এখন তো আলটিমেটলি পয়সাটা আমগো দিতে লাগবে। না না তাহলে তুমি এইখানে ফেক মালের জায়গায় তুমি করলে তুমি করে পাবলিকে ধরবো না 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 কিলিকা তো আমগো অর্ডার করছি না না, তুমি অর্ডার করছো না, তুমি তো দিতে আইছো না আরে তো আমি মানুষে মানুষে একটা আশা লইয়া দেয় একটা জামা কাপড় পূজায় কিনবো কে কইতাছে হ্যাঁ। অফিসে যে অল্প হাল্লা করতে না না আমার ঠিক কি আছে দোষ? এই বৃষ্টি আমারও তো দোষ না নাই। না আপনার দোষ নাই, না। আপনার দোষ কে কইতাছে? হ্যাঁ, ওখানে হেগো অফিসে কিলিকা তো ফাংশন করে, এটা ঠিক করে। আপনি আপনি আসার আগে একটা ফ্লিপকার্টের পার্সেল আইয়া এটা আমারে খুইল্লা দিয়া গেছে, গেছে, দিয়া গেছে। হ্যাঁ নিজে খুইল্লা আমারে দিয়া গেছে, আর আপনারা কইতাছেন যে আমি নিজে খুইল্লা দেখতে পারুম না, এটা কি রিজন? আমি কইছি টাকাটা এটা ছিড়িও না, না হলে টাকা দিতে লাগবে, তো ঠিক আছে এখন টাকা দিব না, অফিসে যাইব কিলিকা ফেক বাড়িতে। তো আপনি এরকম কাম করতেছেন কেলিকা যখন মানুষে যদি খুইল্লাই না দেখতে পারে, আর যদি এটা তো খুইল্লা আমরা- দেখতে লাগে না, এটা- তাইলে আপনার বলে পয়সা নিজের থেকে ভরতে লাগবে, মানুষ যদি না ভরে, তাহলে আপনি এরকম কেলিকা করতেছেন জিনিসটা। ওইটা অত চিন্তা করলে হইব কত চিন্তা করলে হইব না। একটা হর সময় বাইর হয় না না কোনো তো সময় এটা আপনি খুইল্লা দেখান, হয়তো এটা ফেক হয়ে গেছে বাই মিস্টেক, বাই মিস্টেক এইটা খুইল্লা দেখান আপনি। আপনি কইছেন না কি অফিসে যাইবেন, হুম। অফিসে 10টা সিসি ক্যামেরা লাগানি আছে, হুম। অফিসে কাছে আপনি সব কইবেন, উপরে মানুষে দেখবো, আপনার কথা উপরে তক যাইব, আমগো সাপোর্ট হইব। কি সাপোর্ট হইব? কি ফেক পার্সেল কিলিকা এটা আছে, আমগরে কিলিকা ফেক পার্সেল দিতে আছে, তো আপনার ভালো না। ওইটাই আমি তো কথা কথা কইতে আসি না না, না না বেকার বৃষ্টি ওইটাই তো বৃষ্টিতে ভিজাইতে আছে, আমরা কি করব? না না সে যখন খারাপ হচ্ছে ঘুরে লয়ে যাবে। আমি এই কথাটা কইছি, ওখান মানে আরে না তুমি অফিসে যেটা যাবো, জানো কি না করব? ওটা তুমি কেন কথা বলছো? আমি তুমি যাও কইছি না। লাগলে তুমি যা করতে লাগে আমার কোনো প্রবলেম নাই, আমি অফিসে লয়ে যাবো, আমার অফিসে আমি আপনারে বাস এটাই কইতেছি যে আপনি দাঁড়ান, আপনি আপনি লাগলে- ভিতরে আয়া বসেন, আমি এটাই কইতেছি না আপনারে। আমার লগে অত ব্যাগ আছে, মাল বিস্তা আছে, তো আপনি আপনারে কইলাম ऊपर उठाए রাখেন, কাপড়গুলি আপনার এমনি এমনি মিশামিশি ভিজতাছে। पूजा मार्केट चल रहा है, हम लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग भी। तो आपने ये देखा जो हुआ मेरे साथ, जैसे मैं हमेशा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन, वैसे ही मैंने ऑर्डर किया, गूगल से सर्च करके, मैंने फ्लिपकार्ट सर्च करके मैं हमेशा ऐसे ही ऑर्डर करती हूँ। तो इस बार भी मैंने वैसे ही किया, जो मैसेज आता है ना जब हमको डिलीवर होने वाला होता है पार्सल, हमको वो मैसेज आया कि तुम्हारा पार्सल आज रिसीव होगा, इट्स आउट फॉर डिलीवरी एट इट विल बी डिलीवर्ड अराउंड 9 PM लाइक दैट। तो फिर मैंने सोचा आज तो आ जाएगा, तो वो हिसाब लेके मैं चल रही थी। तो वो फिर वो कॉल आया कि पार्सल आ रहा है, कहाँ पे आना है। मैंने उसको बोल दिया, एक पार्सल निकाला, उसने बोला 998 का है। तो मैंने सोचा, मेरा बैक ऑफ द माइंड में सोच रही थी 998 का तो मैंने कुछ ऑर्डर दिया नहीं है। ऐसा होता है ना, आप इतना भी ध्यान नहीं देते हो एट दैट मोमेंट। तो मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया, 998 उसने बोला, दूसरा और एक पैकेट निकाला, बोला ये 3 पैकेट्स है 998, तीनों का 998। तो मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन कर दिया उसको, उसने स्कैनर दिखाया, मैंने 998 पे कर दिया तीनों टाइम। फिर उसके बाद जो हो रहा है आप
देखो। और फिर तब मैंने खोल के नहीं देखा वो पैकेट। जनरली ऐसे ही करते कि हम लोग खोल के नहीं देखते, जब डिलीवरी बॉय चला जाता है हम लोग पैकेट्स लेके घर आ जाते हैं, उसके बाद हम खोल के देखते हैं ना, पेमेंट कर देते हैं हम लोग। और ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं ना, आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन ही करते हैं हम, कहाँ कैश लेके घूमते रहते हैं। तो वही मैंने किया और आई थिंक यही सबसे बड़ा गलती हुआ मेरा कि अगर मैं कैश देती ना, तो कैश होता मेरे पास तो वो बेटर रहता, मुझे शायद पैसा मिल जाता वापस अभी तक। तो वही, और फिर मैं अलग आके घर पे वो पैकेट्स खोले तो देखे ये सब क्या आप देखा ये वीडियो में। नेक्स्ट वो जो ओरिजिनल फ्लिपकार्ट का पार्सल है वो आया, ठीक है, जो भैया हमेशा डिलीवर करते हैं मेरे यहाँ पे, वो आए। और उन्होंने, फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उनको समझ में आ गया क्या हुआ। उन्होंने भी सब कुछ किया, मैं बात किया किससे पता नहीं। भैया जो उन्होंने लेके आया वो ओपन बॉक्स डिलीवरी है, आप ये खुद ओपन करो हमारे सामने, आप खुद देख लो ये प्रोडक्ट सही है। मैं भी माना कि डिलीवरी बॉय का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप इतना सारा पार्सल लेके घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है यार कि आप क्या लेके घूम रहे हो। और मैं तो ये सोच रही थी उनके पास वो बड़ा 3 बैग थे, उन तीनों बैग में इतना सारा फेक पार्सल होगा क्या। फिर मेरे पास जब वो 2 पार्सल लेके आए 998 दोनों का, तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, तुम एक तो मैंने खोल के देख लिया, दूसरा वाला शायद ना फेक हो, दूसरा वाला शायद ओरिजिनल हो। तुम तो बोल ही रहे हो कि तुमको नहीं मालूम, तो तुम दिखा दो ना। अगर तुमको दिख रहा है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो तुम किसका सपोर्ट में तुमको बात करना चाहिए, तुमको तो खुद को भी सेव करना है ना, तो तुम दिखा दो ना कि देखो ये पार्सल है, खोल के दिखाओ। ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है आजकल, तो आप खोल के भी नहीं दिखाओगे तो हम कैसे मान लें कि आपका कोई भी फॉल्ट है ही नहीं इसमें। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है। और वो बैग लेके जो आप घूम रहे हो, उस बैग में कितना सारा ऐसा फेक पार्सल हो रहा होगा, ठीक है उसका गलती नहीं है, पर मैं ये जनरली मतलब ये सोच रही हूँ कि कितना सारा वो फेक पार्सल लेके घूम रहे हैं और कितना सारा लोग वो ले भी रहे हैं। मेरे जैसा कितना ऐसा जो लोग अनजाने में फ्रॉड हो जाते हैं जिनके साथ। मैंने जब मैनेजर से बात किया, उन्होंने बोला कि ये जो फेक पार्सल निकला ये आप यहाँ पे रिटर्न कर दो, दे रख के चले जाओ। सुबह भी और एक फ़ेक पार्सल ऐसे रिटर्न वापस आ गया। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ये जब फेक पार्सल वापस आते हैं उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इसका कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्या? एक्शन तो लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू लाइक एज ए कस्टमर। मैं ये सोचती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही मेरे साथ हुआ है, कितना सारा लोगों के साथ तो ये हुआ है, तो आप लोग क्या एक्शन इसका क्या लेते हो? मैं ये सोचती हूँ। यूट्यूब चेक कर रही थी कि ऐसा क्या क्या फ्रॉड, मतलब ऐसा फ्रॉड्स एंड ऑल, और टेक्निकल गुरुजी वो तो हमेशा ऐसे फ्रॉड के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उनका चेक कर रही थी। इतना खतरनाक वे से आप लोग, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा फ्रॉड आजकल चल रहा है ना। और मेरे साथ तो बस 3000 का फ्रॉड हुआ है। लोगों के साथ कितना करोड़ का फ्रॉड हो जाता है। मुझे बार बार ये चीज़ बोला जा रहा है कि तुम ऐप से क्यों नहीं ऑर्डर किया, तुम ऐसा वेबसाइट से जाके गूगल से जाके क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, और मैं जैसे हमेशा करती हूँ ऐसे ही मैंने किया। तो अभी ये कैसे मेरा फॉल्ट हो गया? ये तो मेरा फॉल्ट नहीं है। ऊपर से हमारा फ़ोन में ऐसा होता है कि स्टोरेज इश्यूज़ आते हैं, सबके फ़ोन में स्टोरेज इश्यूज़ आते हैं ना, तो उसी वजह से मैं ऐप्स नहीं रखती, ठीक है। उसी वजह से फ्लिपकार्ट का ऐप मैं रखती थी, पहले यूज़ करती थी उसी से, पर कभी कभी गूगल से भी करती थी, ऐप से भी करती थी। तो जब स्टोरेज इशू आया तब से अनइंस्टॉल कर दिया। एज ए व्लॉगर मैं आप लोगों को यही सूचित करना चाहती हूँ कि ये सब फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ये सब से ऑर्डर नहीं करो, ओरिजिनल ऐप ही यूज़ करो, तब आप सेफ़ रहोगे। ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले पार्सल खोल के देखो, उसके बाद ही आप उसको रिसीव करो, पेमेंट वगैरह करो, और कोशिश करो कि कैश ही पेमेंट करो। तब मतलब अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी गया बाय मिस्टेक, चांसेस होता है कि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जो हैकर्स लोग, अगर वो फ्रॉड है, हैक हो गया आपका, मतलब हैकर लोग ऐसा किया, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि जिस वेबसाइट से वो लोग ऐसा फेक लिंक बना के आपसे ऑर्डर करवा के आपसे पेमेंट रिसीव करके ऑनलाइन स्कैनर से पैसा वो लोग ले लिया, उसके बाद वो वेबसाइट वगैरह सब कुछ डिलीट करके वो लोग चले जाते हैं। तो आपका पैसा तब
आपका अगर बहुत बैड लक हुआ तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको वो पैसा शायद मिल जाए, पर इन मोस्ट ऑफ द केस ऐसे ही होता है कि पैसा वापस नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा कोशिश करो कि कैश ही पेमेंट करो। अभी पूजा का मार्केट है, सारे लोग अभी जस्ट शॉपिंग करना शुरू किए हैं। और जो कल डिलीवरी हमारे पास यहाँ पे आया, उनका जो मैंने बैग देखा, इतना बड़ा बैग, उसमें इतना सारा भर भर के पार्सल था। तो वो सब तो सबके पास जाने वाला है, एज ए कस्टमर एज मी, तो बहुत सारे लोगों के पास जाने वाला है। तो आप लोग थोड़ा बच के देख के ओपन बॉक्स डिलीवरी वो करो। और आपने वीडियो देखा कि वो बंदा, वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था कि आप ओपन मत करो, खोल के मत देखो, और अगर आप खोल लिया तो पैसा मुझे भरना पड़ेगा। ये कौन सा बात हुआ? ओपन बॉक्स डिलीवरी जहाँ पे होता है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप ओपन मत करो, मेरे को पैसा भरना पड़ेगा, आप मेरा पेट में लात मार रहे हो। आई डोंट नो ये सब कैसा बात है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी का पेट में लात मारूं। आई डोंट नो यार, ये कैसा बात हुआ? मैं खुद एक कस्टमर हूँ, तो क्या आप डिलीवरी बॉय हो, क्या आप मेरे पेट में लात मारोगे क्या? ठीक है, आप पार्सल खोल के नहीं देखते हो और आपको पता नहीं कि पार्सल के अंदर क्या है, तो आप ऐसे कैसे बोल दिया ये फेक पार्सल हो सकता है, मैं आइडिया से बोल रही हूँ ऐसा। और उन्होंने एकदम से बोल दिया। मैंने बस एक ही बार उनको पूछा, आप वीडियो तो देख ही रहे हो, 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आपको इतना सारा हैरेसमेंट फेस करना पड़े, आप खुद फेस कर रहे हो, कोई और भी फेस कर रहा है, और इतना सारा जो कस्टमर मार्केट में है वो सब भी फेस कर रहे हैं। मैं आवाज़ रेस कर रही हूँ, उसके बाद कोई और अगर कुछ और कर दिया तो आपको पीट दिया, तब क्या होगा? कितना सारा कस्टमर ऐसा होते हैं कि जिनका खून गर्म होता है, आपको पकड़ के तो पीट देगा ना, तब आप क्या करोगे? आप आज मुझे बोल रहे हो कि मैं आपके पेट में लात मार रही हूँ। मैं आपके पेट में लात नहीं मारूँगा। हमेशा से मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। फर्स्ट टाइम ऐसा आया तो मैं वो रेज़ नहीं करूँगी अपना वॉइस। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी ही आप लोग लो और अच्छे से पहले आप लोग देख लो। अगर आप फ्लिपकार्ट ऐसे गूगल में टाइप करके वो आप लोग फ्लिपकार्ट से ओपन करके आप लोगों ने ऑर्डर भी दिया, तब आपका मैसेज आता है कि आपका ये डिलीवरी आउट हो गया है, आपको ये रिसीव हो जाएगा आज इतना बजे। तब आप फ्लिपकार्ट वही पेज में ओपन करके देखो ये आप रिसीव आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ओपन बॉक्स डिलीवरी ही होता है, आप वो ही लेना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोले कि ये फेक पार्सल है, मतलब ऐसा आप ओपन नहीं कर सकते, आप कुछ भी फिशी देखो ना ऐसे इंसान का बिहेवियर में जो पार्सल आते हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। किसी का कुछ नुकसान नहीं चाहती हूँ और खुद का नुकसान हो ये भी नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरा जो लॉस हुआ है 3000 ही हो वो मुझे वापस चाहिए। और जो ओरिजिनल पार्सल वाले भैया है उन्होंने मुझे बोला कि हेल्प करेंगे, और वो मुझे हेल्प कर भी रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आई होप पैसा मुझे वापस मिल जाए, बिकॉज भाई तुम जैसे मेहनत करके कमा रहे हो पैसा, हम भी मेहनत करके ही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आप घूम घूम के धूप में पैसा कमा रहे हो, हम लोग अंदर में फैन में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेहनत होता है। तो ये वीडियो का मोटिव यही है, मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ आप सबको। आप लोग बस बच के रहो, आराम से अच्छे से सोच समझ के पार्सल लो, डिलीवर रिसीव करो। लोकल बिजनेस जो होते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करो। जितना ऑनलाइन होगा ना उतना और ये सब बढ़ेगा ना। और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ, ताकि उनको भी पता चले, उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो। मैं भी जनरल पब्लिक हूँ, आप भी जनरल पब्लिक हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वो आप सबके साथ भी हो। मेरा एक ही निवेदन है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कि मेरा जो पैसा है वो वापस कर दो, और ये सब जो चीज़ चल रहा है इस पर एक एक्शन लो। मेरा बस यही विनती रहेगा।